কালকে যেভাবে আগুন জ্বলেছে, জনরোষের ক্ষোভের আঁচে পুড়েছে, আর বিক্ষোভ সংঘর্ষ মৃত্যুর পর থমথমে কাঠমান্ডু, ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাণ্ডবের ধ্বংসস্তূপ। গ্রাউंड जीरो न्यूज 18 बांग्ला। इस वक्त हम काठमांडू के गौशाला इलाके में हैं और जहां पर आप देख सकते हैं जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे, जो सरकार से नाराज थे, सरकार की नीतियों से नाराज थे, यहां पर भी जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने, आप देख सकते हैं, जो गाड़ी थी, ये जेसीबी थी, उसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। और ये एक बिल्डिंग है, देखिए, इसमें बैंक है और दूसरे दफ्तर थे, वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं आग की लपटों से किस तरह से कल घिरे थे। और आज देख सकते हैं पूरा यहाँ पे धुआं और पूरा जो बिल्डिंग है वो किस तरह से पूरी तरह से तबाह हो गई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जमकर आगजनी हुई। अभी यहाँ पर सामने आर्मी ने पूरा यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है चप्पे चप्पे पे, और यहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात यहाँ पर भी इस इलाके में बने हुए हैं। और ये बिल्डिंग क्या, इसमें क्या क्या है? इसमें बैंक है, ये मरवाड़ी संघ था, ये मरवाड़ी सेवा समिति का भवन है। मरवाड़ी संघ का। कैसी सरकार चाहते हैं आप? भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए, स्वतंत्र अच्छा सरकार चाहिए। नीचे का जो प्रीमाइस है तो पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। अभी लोग जो हैं उन्हें मना किया जा रहा है कि वो यहाँ से अपने घरों में रहें, बेवजह यहाँ पर सड़कों पे ना निकलें। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पे जो आर्मी है वो जो जेनजी रेवोल्यूशन से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि जो प्रदर्शन है वो फिर से ना हो, प्रदर्शनकारी सड़कों पे ना आए। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, काठमांडू। অগ্নিগর্ভ নেপাল, আটকে পর্যটকরা। ভারতীয় পর্যটকদের পাশে নেপালের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। পর্যটন কেন্দ্রগুলি নিরাপদে, আশ্বাস প্রশাসনের। বর্ষ মৃত্যুর পর থমথমে কাঠমান্ডু, ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাণ্ডবের ধ্বংসস্তূপ। আমাদের আরেক প্রতিনিধি তাহির হুসেনের प्रतिवेदन। नेपालगंज के जमनाहा इलाके में जब कल आगजनी हुई थी, उस दौरान पुलिस चौकी के साथ साथ आप देखिए ये जो जमनाहा नाका हेल्प डेस्क है वहां पर भी तोड़फोड़ हुई है और जमकर आगजनी हुई है। यहाँ पर सामान पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। जो उपद्रवी थे नेपालगंज में, पूरी चौकी अंदर की जो है वो सब जो हेल्प डेस्क थी यहाँ पर वो आग के हवाले की गई है। सब पूरा जला दिया गया है। बाहर भी देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से सामान पूरा बिखरा हुआ है और पूरे इस इलाके में कल आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और जो गुस्सा था लोगों का वो सरकारी संपत्तियों पर निकला था। और आप देखिए इसी के मेरे पीछे कल वो जो जमनाहा की चौकी है वहां पर आग लगाई गई थी और पूरा जो ये नेपाल का इलाका है वो धधक उठा था और आग के हवाले हो गया था। सुरक्षा कर्मी यहाँ से कल अपनी जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन इस वक्त उनकी मौजूदगी है यहाँ पर बॉर्डर के इलाके में। जो नेपाल की फोर्स है वो यहाँ पर लगा दी गई है और लगातार देखिए ये पुलिसकर्मी हैं नेपाल के जो वो यहाँ पर मौजूद हैं अब और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर बॉर्डर पर पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं नेपाल के। और अब हालात यहाँ पर सामान है। देखिए यहाँ पर कल आगजनी हुई थी, ये वही पूरा इलाका है वो, इसी जगह पर कल जो है वो हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था और तमाम जो आग के हवाले संसाधन कर दिए गए थे। नेपाल के कई इलाकों में आग लगाई गई थी। अब जो है यहाँ पर दोनों तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है और यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर ताहिर हुसैन, न्यूज 18 इंडिया, नेपालगंज। গণবিদ্রোহে জ্বলল নেপাল। নেপালে বিভিন্ন জায়গায় একেবারে হানা বিক্ষোভকারীদের জ্বলছে। আর সেই অবস্থায় এখানে যারা বসবাস করেন এই শহরে, ওই দেশের মানুষ, তারা চিন্তায় উদ্বেগে। কলকাতায় কাজ করেন কাঠমান্ডুর গুঞ্জার পরিবার থেকে কাঠমান্ডুতে, পরিবারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় গুঞ্জা শ্রেষ্ঠা। फैमिली काठमांडू में ही रहते हैं, वो लोग का साथ में मेरा संपर्क होते रह रहा है। आज से थोड़ा आर्मी ने वहाँ पूरा कब्जा कर लिया है, आर्मी शासन हुआ है तो अभी शांत है काठमांडू में, उतना वो झमेला नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम जो कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है स्टूडेंट लोग का, जो माने यंग जनरेशन को, वो लोग सब बाहर विदेश में जाना पड़ रहा है। इसीलिए पहले से आवाज़ उठा रहा था, लेकिन वो आवाज़ दबाने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया गया। सब जितना आंदोलन जो हुआ है उसी का वजह से हो रहा है। अभी नया जो मंत्रिमंडल वहाँ गठन हो गए, शायद अभी सुनने में आ रहा है कि बालिन शाह वहाँ का प्रधानमंत्री हो गए। यदि वो बालिन शाह यदि आएगा तो नेपाल में अच्छा ही होगा। এখন সেনার নিয়ন্ত্রণে নেপাল। বিদ্রোহের আঁচে জ্বলছে কাঠমান্ডু। প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফার পরেই অপারেশন শান্তি বজায় রাখতে নিরাপত্তার দায়িত্বে নেপালে সেনা। নেপালের সেনার কি পরিকল্পনা, কি নির্দেশ, সবটা জানবো। প্রতিনিধি মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলবো। মৈত্রেয়ী।
দেখো, নেপাল সেনাবাহিনীর তরফ থেকে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নেপাল সেনাবাহিনীর তরফ থেকে দেশজোড়া যে কারফিউ সেটাকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে, বিমানবন্দর ক্লোজ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য আপিল করা হয়েছে যে যেহেতু কারফিউ জারি থাকছে গোটা দেশ জুড়ে, ফলে সেক্ষেত্রে তারা যেন রাস্তায় না বেরোন। এবং আজকেও দিনভর সেটাই দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত মানুষরা রাস্তায় বেরোচ্ছেন তাদেরকে সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনীর জওয়ান আধিকারিকরা তারা রাস্তায় রয়েছেন, তারা বুঝিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এবং এর পাশাপাশি যারা আন্দোলনকারী ছিল, যারা বিক্ষোভকারীরা ছিলেন, তাদের সঙ্গেও কিন্তু আলোচনার একটা ব্যবস্থা করছে সেনাবাহিনী যাতে শান্তির পথে এগোনো যায়। তার কারণ গতকাল যে ছবি দেখা গিয়েছে এবং তারপরে বেশ কিছু বিক্ষোভকারীরা তারা জানিয়েছিলেন যে তারা এই ধরনের হামলার ঘটনার সঙ্গে তারা নন, তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন, কিন্তু এ ধরনের ভায়োলেন্ট প্রোটেস্ট যেখানে পার্লামেন্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট এমনকি কোনো মন্ত্রীর বাড়িও ছাড়া হয়নি, সেই বাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই ঘটনার সঙ্গে তারা নিজেদের ডিস্টেন্স করে নিয়েছিলেন। এবং আজকে এখনো পর্যন্ত পরিস্থিতি কিছুটা হলেও সহজ হওয়ার দিকে এগোচ্ছে, তবে এখনো থমথমে রয়েছে। মানুষজনকে রাস্তায় বেরোতে মানা করছেন, নেপাল সেনাবাহিনীর তরফ থেকে মানা করা হয়েছে এবং তারা রাস্তায় মাইকিং করছেন, পেট্রোলিং চালাচ্ছেন। বিদেশি নাগরিকদের জন্য কিন্তু বেশ কিছু পদক্ষেপ নেপাল সেনাবাহিনীর তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে। বেশ, আর গতকাল সেই ছবি আবার দেখাবো, কি হয়েছিল জনরোষে কাঠমান্ডু সহ নেপালের বিভিন্ন জায়গায়। বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে নেপাল, প্রতিবেশী রাষ্ট্র। নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে আবারও নেপালে। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে আবারও নতুন করে উত্তেজনা। সেনা বিক্ষোভকারী মুখোমুখি, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বচসা সেনার, সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি আমরা। কাঠমান্ডুতে ফের রাজপথে বিক্ষোভকারীরা এবং সেনার সঙ্গে মুখোমুখি বচসা। ডেপুটি নিউজ এডিটর অয়ন ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছে। অয়ন, এখান থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করব, সোমবার থেকে আমরা দেখলাম এই আগুন ক্রমশ বাড়তে বাড়তে একেবারে অগ্নুৎপাত হয়ে গেল, চারিদিক পুড়ে খাক হয়ে গেল, মন্ত্রীদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলো, সমস্ত কিছু শেষ, তছনছ। তারপর দেখলাম কি যে কোথাও যেন বলা হচ্ছে যে অলির পরবর্তী দায়িত্ব নিতে চলেছে বালেন শাহ। এখন নতুন প্রধানমন্ত্রী, নতুন সরকার গঠনের অপেক্ষায় নেপালবাসী। কিন্তু আবার নতুন করে কেন উত্তেজনা তৈরি হলো? এটা খুব বড়সড় কিছু নয় প্রিয়াঙ্কা। এখানে দেখা যাচ্ছে যারা কাঠমান্ডুতে নেপাল পুরোপুরি তো শাসনে নিয়ে নিয়েছে, কবজায় নিয়ে নিয়েছে নেপাল, এবং পরবর্তীকালে নির্বাচন এবং তার আগে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী না বসা পর্যন্ত এখানে দেখা যাচ্ছে যারা এসেছে সামনে তারা হচ্ছেন কাঠমান্ডুতে যারা এই কারফিউ উপেক্ষা করে অনেকে নেমে পড়েছেন রাস্তায়। আর দিল্লি বাজার বলে একটি জেল থেকে শতাধিক যে বন্দী তারা পালিয়েছেন, সেই অপরাধী বন্দীরা, সে আসামিকরা, তারা লোটা কম্বল নিয়ে, দেখো ব্যাগেজ নিয়ে তারা রাস্তায় নেমে এসেছেন। তাদের দাবি হচ্ছে সেনাবাহিনী তাদের বাড়ি যেতে দিক, সেই কারণে তারা প্রাথমিকভাবে বসে পড়েছিলেন রাস্তায়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিছুটা বচসা হয় এবং তারপরে সেনাবাহিনী তাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এখন জেলে আবার ঢুকিয়ে দিল কিনা সেটা এখনো পরিষ্কার নয়, কিন্তু কিছু বিক্ষোভকারী এখনো পর্যন্ত তারা সক্রিয় এবং তার সঙ্গে সেনাবাহিনী সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। এখনো পর্যন্ত আজকে সকাল থেকে কোনো আগুন লাগানো বা বিক্ষোভ দেখানো সেই রকম ছবি নেই। এটা একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল, সাধারণ যারা মানুষ তারা বেরিয়ে এসেছিলেন কারফিউ উল্লঙ্ঘন করে এবং তাদের সঙ্গে বচসা, জেল থেকে পালিয়ে আসা বন্দী, তাদের মধ্যে একটা গন্ডগোল, সেনাবাহিনী সেটা শান্ত করে দিয়েছে। প্রিয়াঙ্কা, বেশ অয়ন।